Mau na ni siya, oh. Clear kayo, eh. Ayun. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this day gifts which about to receive prema bounty. Through us, O Lord. Amen. Lagi ako magitibok ko doon. Mas barang mo. Mas barang. Pakas, eh. Mo ni mga bisita na to, moms and sirs, oh. Kurot ni. Kadadlaw ni diri ni kuyo ni mo tawla kay kadadlaw man tultul man. Diri man mukaon ka sa paniud to. Mo day today. Dulu kan nanti, kalau anda sejak sudah main dengan aku. Mga bisita do nga pambot gid ha? Kasing tau? Coba pambut tang, betul? Ha? Betul? Kita jadi pambut betul? Mula na siguro ninyo, oy. Bang, mulut apa termak? Mulut apa? Masih umpan macam mana? Red wine. Ano ito kapakita sa kalibutan mo? Apa kibot po si Sharon mo? Kumit ako.